बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी गज़ल नंबर 4 हमने स्टार्ट की है और अब आज हम लोगों की गज़ल की तशरीह जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आज हम इसके जो है मश्की सवालात करेंगे। गज़ल जो है, इसके शायरा का नाम है परवीन फना सैयद और शायरा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गज़ल को लिखा है। गज़ल के तमाम अशार वन बाय वन जो है वो हम लोग लिख चुके हैं और सारे के सारे आपको समझा भी चुके हैं। तो आज हम लोग इसके मश्की सवालात करेंगे और मश्की सवालात जो हैं इसमें से भी क्वेश्चन आंसर जो हैं इन सवालात में से लाजमी पेपर में से आएंगे। जो शायरा का तारुफ है उसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे और मश्की सवालात से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले जो है ये हम मश्की सवालात की हेडिंग देंगे। ये आपको पेपर ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सिखाया जा रहा है जिस तरीके से आपने बोर्ड में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिर्फ गज़ल नंबर 4 परवीन फना सैयद, ये तो आज हमने टाइटल दिया है, इसको नहीं आप लिखेंगे। लेकिन जब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे आप सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 5 फर्ज करें है ये, तो सवाल नंबर 5 लिखेंगे। उसके बाद आप सवालात जवाबात की हेडिंग देंगे। उसके बाद पेपर में जो पहला क्वेश्चन होगा, जो भी आपने सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन का यहाँ नंबर डालेंगे और उसके बाद आप पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे और ना ही आपने सवाल और जवाब की कोई हेडिंग देनी है, बल्कि आपने क्वेश्चन जो है वो मार्कर के साथ उसकी हेडिंग दे देनी है और आंसर जो है वो आप पेन से देंगे। ये वाला जो इतना पोर्शन है ये पूरे का पूरा आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक दिया जा रहा है, ताकि आपको जो है बार बार ये चीज़ नज़र आएगी तो आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो आपको बोर्ड के पेपर जो है अटेम्प्ट करने में आपको आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, शायरा को तूफान में सफीने को उतारने की शदीद ख्वाहिश क्यों है। तो इसकी हमने हेडिंग बनाई है सफीने में उतारने की ख्वाहिश। शायरा को तूफान में सफीने को उतारने की शदीद ख्वाहिश है क्योंकि उसे यकीन है कि मौजें इसे ज़रूर उभार देंगी और उसे डूबने से बचा लेंगी। सेकंड क्वेश्चन है, शायरा किस सूरत में साहिल का तस्वुर मिटा देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह आप एक जो है दोबारा से हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके बाद आप हेडिंग देंगे साहिल का मिटा देने वाला तस्वुर। शायरा कहती हैं कि वो साहिल का तस्वुर मिटा देने के लिए तैयार है। अगर कोई लबे साहिल यानी साहिल के किनारे पर खड़े होकर इशारा करता तो वो तमाम मौजों को अबूर करते हुए साहिल पर पहुंच जाती, यानी महबूब के एक इशारे पर साहिल पर पहुंच जाती। क्वेश्चन नंबर 3 है, शायरा किस हाल में हर जुल्म के सहारने के लिए आमादा है। फिर आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और आप उसके बाद नंबरिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और हेडिंग देंगे जुल्म सहारने के लिए। अगर शायरा का महबूब आदाब जफ़ा यानी जुल्म सितम के आदाब से वाकिफ होता तो शायरा हर जुल्म सितम हंस कर बर्दाश्त कर लेती। ये जहन में रहे आपको कि क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का होगा और 8 में से 5 आपको क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इसलिए आप कोई एक लफ्ज एक लाइन में आंसर नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि वैसे आंसर टू द पॉइंट हो, लेकिन आंसर एक से ज्यादा लाइनों में होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शायरा किस सूरत में बसदे शौक जहर को गवारा करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद अब हम हेडिंग देंगे जहर को गवारा। शायरा महबूब की तरफ से मिलने वाले जहर को बहुत शौक से पीने के लिए तैयार है। अब यहाँ बसदे शौक का मीनिंग हमने लिख दिया, बहुत शौक से पीने के लिए तैयार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शायरा किसके भरम खुलने की बात कर रही है। तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे भरम का खुलना और शायरा गुलशन के बाग का भरम खुलने की बात कर रही हैं। शायरा गुलशन के बागबां का भरम खुलने की बात कर रही है कि उसकी अनायात तमाम फूलों पर एक सी ना थी।
اس کے بعد ایک کویسچن جو آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے دیا گیا ہے، یہ آپ کا غزل میں کویسچن نمبر 3 ہے، کویسچن نمبر 3 ہے، 4 ہے۔ اس غزل میں مطلع کے دونوں مصرعوں اور اس کے بعد آنے والے ہر دوسرے مصرعے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے منعوً دہرایا جاتا ہے، اسے اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسے الفاظ جو سب ایک ہی جو ہیں خاندان سے تعلق رکھتے ہوں ان کو گروہی الفاظ کہا جاتا ہے۔ مثلاً غزل کے مطلع میں، مثلاً غزل کا مطلع ہے کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ غزل کے مطلع میں یعنی پہلے شعر میں طوفان، سفینہ، موجیں، ابھارنا، ان الفاظ کو، یہ ایک ہی خاندان کے سارے الفاظ ہیں، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے۔ طوفان جو ہے سفینہ، کشتی، طوفان اور کشتی اور موجیں اور بار بار موجوں کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب الفاظ متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ گروہ کہتے ہیں لشکر کو، اکٹھے ہو جانا، ایک جگہ جمع ہو جانا۔ تو کیونکہ یہ سارے ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں تو ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کویسچن جو ہے، یہ کویسچن نمبر 5 اور کویسچن نمبر 6، یہ دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان میں انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ الفاظ کے جملے بنائیں۔ تو یہاں پہ ہم نے الفاظ کے جملے بنائے ہیں، ون بائی ون آپ کو جو ہے وہ میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ ساحل، کراچی کے ساحل کے مناظر بہت دلکش ہیں۔ طوفان، طوفان کے آتے ہی ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ سفینہ، سفینہ سلامتی کے ساتھ کنارے جا لگا۔ موجوں، طوفانی موجوں نے سمندر میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ تصور، علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آگے آداب جفا، اب یہ ساری جو ہیں یہ تراکیب ہیں اور ان تراکیب کو بھی ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تراکیب سے مراد دو یا دو سے زیادہ الفاظ، مرکب الفاظ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ آداب جفا، اکثر محبوب آداب جفا کے اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بصد شوق، زندگی میں کامیابی کے لیے ہر کام بصد شوق کرنا چاہیے۔ عنایات کا بھرم، آخر کار مالک کی بے جا عنایت کا بھرم ٹوٹ گیا۔ اسرار فنا، اللہ کے نیک بندے ہی اسرار فنا سے واقف ہوتے ہیں۔ راز بقا، اللہ اپنے قریبی بندوں کو ہی راز بقا سے آشنا کرتا ہے۔ اس طریقے سے پروین فنا سید غزل نمبر 4 جو کہ 9 کلاس آپ کی کتاب کی آخری غزل ہے، اس کے مشقی سوالات آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تقریباً تمام مشقی سوالات جو ہیں وہ ہم نے آپ کو حل کر دیے ہیں، سولو کر کے بتا دیا ہے۔ بورڈ کا پیٹرن بھی سمجھا دیا ہے کہ بورڈ میں جب آپ نے کویسچن آنسر کرنے ہیں تو کس طریقے سے کرنے ہیں۔ آج ہمارا یہ والا لیسن ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس چند لیسن رہ گئے ہیں، اینڈنگ پوائنٹ پر ہے ہماری یہ جو ہے کتاب۔ تو اب اگلے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو غزل کی سمجھ اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔